Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okey, hari ini berapa hari bulan hari ini ya? Cikgu akan sambung lagi ya. I will continue with our topic acid, alkali and base with a new subtopic which is the properties of acid and alkali. Okay, we go through first with acid ya. Kita akan pergi dulu dengan acid, properties of acid. Okay, ciri-ciri acid ya. Properties of acid ni kita bahagikan kepada dua ya. Yang pertama adalah sifat apa? Physical properties ya, physical properties. And then kita ada chemical properties. Okay. Physical properties is quite easy ya, sebab benda tu kita nampak dengan mata kita, which our sense lah, dengan deria kita kan. Seperti dia ada sour, taste ya, rasa yang masam. Kemudian kita acid juga dia corrosive ya. Sifat dia dia menghakis. Kemudian pH value dia is below than 7, and also can change litmus from blue to red. Litmus paper lah. Okay, so that's all you need to know about the physical properties of acid. Okay, so but today I want to focus on chemical properties ya. Cikgu nak fokus dulu kepada chemical properties yang ini yang sangat penting, yang you akan belajar sampailah tingkatan 5 nanti. Dia akan berulang-ulang benda ni ya, physical property of acid. Okey, acid ya, awak hanya perlu ingat dia punya tindak balas dia. Yang pertama ya, tak silap cikgu ada 4 cikgu kira dulu ya. Yang pertama kita ada acid plus with alkali. Then we got acid plus with alkali, we got salt plus water. Okay, tu yang you dah tahu dah, biasa dah kan. Yang kedua pun sama, acid plus base pula kali ni. Okay, alkali yang kita tahu ialah base yang base that dissolve in water. Base pula dia adalah did not dissolve in water, but base can react with acid to form the same result, the same product, which is salt and water. Okay, number 3 is acid plus with metal ya, ataupun logam. Apa-apa logam lah, dalam siri elektrokimia kita ada banyak logam. Akan dapat salt plus with hydrogen gas. Okay, and then the number 4 is acid plus with carbonate metal. Carbonate metal, like example calcium carbonate. Okay, so we will get salt. Ni ada 3 salt plus water, and also we get carbon dioxide. Okay, that's it. So 4 chemical properties for acid which you have to remember. You kena ingat ya, kena hafal. You tak boleh lupa dia punya, kita kata persamaan umum ni lah. Ini kita panggil sebagai common equation kan.
tindak balas ataupun persamaan yang umum sahaja. Okey, kita try yang pertama, example 1. Kita ada apa tadi? Acid plus dengan alkali. So, acid plus alkali. We got salt plus water. The first thing you buat apa? You bagilah acid you. Acid apa-apa acid saja you boleh guna HNO3, acid phosphoric, acid nitric acid, or you can give HCl, carboxylic acid, and then you can use H2SO4 also, sulfuric acid. Okay, then you react with alkali. Example like sodium hydroxide or calcium hydroxide, or you can also use the weak alkali, ammonium hydroxide. Okay, so we got 3 acid, 3 alkali, you boleh bagi mana-mana lah. And then we got salt. Okay, kalau ini bertindak balas, kita akan dapat salt kita, you ambil cation from here, you react ataupun you combine with an ion from acid. So you will get natrium nitrate. Okay, and then water H2O. If you need to combine, if you need to balance, you have to balance lah. Okay, and then HCl, contoh HCl, you react with KOH, you will get cation from here, combine with an ion from acid. So you get KCl plus with H2O. Then the last one, take this, okay, H2SO4. So you ambil sama juga cation here, combine with an ion, cation from alkali combine with an ion with acid, you will get NH4. NH4 ni dia plus ya, NH4 plus, SO4 2 minus, jadi you kena silang-silang, NH4 2, SO4 tambah H2O. Okay, this is the ni yang macam ni you kena balance lah. Balance NH4 ada 2 di sini, you kena letak 2 di sini. Okay, letak 2. Bila dah sini 2 NH4, H2O, H, you kena letak sini 2 juga. So you dapat dia punya balancing dia. Okay, so that's chemical properties. The first one, first example, which is acid plus with alkali. Okay, the second one is acid react with example 2, acid react with a base. You get salt plus water. Okay, acid di sini apa? Acid di sini apa-apa sajalah cikgu tulis tadi kan, HNO3. Okay, cikgu ambil satu contoh je kali ni ya. Base. Okay, base kita base ialah oxide dan hydroxide. Okay, selain daripada 3 yang di atas. Cikgu ulang balik ya. 3 yang di atas tu apa? 3 dalam kita punya electrochemical series, which is apa? Kalau nak kahwin. Okay, calcium hydroxide, calcium oxide, natrium hydroxide, natrium oxide, calcium hydroxide, calcium oxide is alkali, which is it can dissolve in water. And then the others from the electrochemical series, when it combine with oxide and hydroxide, it will form base. Okay, so we take example zinc oxide, contoh zinc oxide. Then we will get hydrogen. Okay, zinc macam biasalah, zinc react with nitrate or combine with nitrate, zinc 2 plus nitrate NO3 2 lah, nitrate NO3 minus. So you dapat macam tu, plus dengan sama H2O. Okay, so
Nitrat kita ada 2, so kena letak 2 di depan. So H2O kita dah dapat. Okay, so that's, kita try satu lagi. Contoh lagi satu apa? Kita ambil aluminium oxide. Aluminium oxide. Okay, terbalik. Betul lah, aluminium oxide. Aluminium dia susah sikit kan? Tak ada susah pun. Aluminium 3+ kan? So Al in bracket NO3 3. Ya, sebab dia ada 3 Al3 minus kan? Al3 plus H2O. Okay, so ini you nak buat apa? Nak balancekan dia. Ni, kita letak balik lah HNO3 di bawah ni. So, nak balance. Al sini 1, NO3 dia jadi 3. So 3 di sini. Okay. Aluminium, hydrogen. Kita ada sini 2 saja. Okay. So kita kena letak di sini. Aluminium sini 2, sorry. Aluminium sini 2. Sini 1, so kena letak 2 dulu. Okay, so kita punya nitrat dah jadi 6. So ke depan ni kena letak 6 lah. 6. Hydrogen 6. Di situ, so sini kita letak 3. Okay, so cukup lah. Ya, balance lah kita punya tindak balas itu. Okay, that's the second one. The third one, the third example. Example 3 is sama jugalah. Acid plus dengan metal pula kali ni. Acid plus metal. You will get salt plus with hydrogen gas. Ya, hydrogen gas. Cikgu tulis begitu je lah. Okay. So acid kita di sini, cikgu ambil HCl plus with metal, Mg, mana-mana lah. You boleh ambil metal, zinc ke, aluminium ke, apa-apa saja. Yang penting balancing tu. Magnesium react with chloride lah. So you got MgCl2 plus dengan H2. And then you have to balance. Kita ada 2 chloride di sini. So 2 di sini, hydrogen pun cukup 2. Okay. That's number 3. Number 4, example, the last example, we use acid plus with carbonate metal. Carbonate metal ke metal carbonate? Kita rasa metal carbonate. Metal carbonate. Okay. Okay, you get salt plus water. Cikgu tulis siap-siap H2O plus CO2. Okay. Okay, kita ambil satu acid. Kali ni kita ambil H2SO4 pula. Plus with metal carbonate kita. Tadi calcium carbonate. Contoh lah kan. Kita nak ambil kali ni, kita ambil lah. Apa lagi? Yang biasa guna. Bolehlah magnesium carbonate. Magnesium carbonate. Okay, so sama macam tadi juga, magnesium combine with sulfate, so you got magnesium sulfate. Yang belakang ni jangan risau, you tulislah H2O plus dengan CO2. But you need to check the balancing lah. Magnesium sulfate betul ada 1 H2 betul 2, karbon 3. So dah tak perlu you nak balance lagi lah, semua cukup 1. Okay, so that's all for the chemical properties for acid. Sangat penting ya untuk acid, sebab acid yang akan banyak ditanya nanti dalam exam ya. Okay, and then we go through with alkali. Okay, physical properties for alkali. Okay, the first one, kalau alkali tadi masam kan, ini pahit lah ya. Rasa pahit, kita kata bitter bitter taste. Then we also have dia licin licin ni soap lah, soapy feel.
rasa tu licin ya. Bila kita pegang dia lah, dia rasa licin. And then pH value over 7 lah. Then the last one, change litmus paper from red, change moist sorry, cikgu lupa moist, mesti moist lah, yang ada air. Kalau tidak dia tak boleh tunjukkan sifat alkali dia kan. Red to blue. Okay, so that's physical property. Sikit saja you perlu tahu. Ada banyak lagi sebenarnya tapi yang ni 4 ni yang penting lah. Kalau soalan minta you kena bagi salah satu, ataupun kalau 2 markah bagi dua dia punya physical properties. Okay, and then we go to the chemical properties for alkali. Okay, alkali dia tak banyak macam acid dia tak banyak macam acid. Dia lebih simple lah bagi cikgu. Sebab yang pertama dia hanya ada 2 sahaja, hanya ada 2 sahaja, iaitu alkali. Kita tahu alkali ni adalah dia base that dissolve in water. Okay, so bila dia dissolve in water, you akan dapatlah dia punya properties of alkali tu. Okay, the first one tadi kita dah buat yang di atas iaitu alkali plus with acid, you get salt plus with water. Okay, ini contoh cikgu tak payah tunjuk lah sebab tu contoh dia dah diberi pun di atas. Okay, and then number 2, dia punya tindak balas dia adalah alkali kita tambah dengan garam amonium ataupun ammonium salt. Okay, and then you akan dapat garam plus dengan gas ammonia. Gas ammonia ni bagaimana bentuk dia? NH3 Cikgu tulis siap-siap. NH3 tambah dengan air, H2O. Okey, tindak balas ni hanya awak perlu buat apa? Awak panaskan ammonium salt dengan alkali. Kena buat pemanasan. Baru you akan dapat hasil yang begini. Tapi sangat jarang ditanya lah. Sangat jarang ditanya. Sifat chemical properties of alkali sangat jarang ditanya. Yang biasa ditanya hanyalah yang pertama ni sajalah. Sebab dia berkait dengan acid. Okay. Yang kedua ni sangat jarang ditanya. Tapi cukuplah sekadar kita tahu. Kita ambil satu contoh. Alkali kita NaOH. Ini contohnya ini. And then kita punya garam ammonium salt. Ammonium salt ni mesti ada ammonium lah. Ammonium NH4. Okay. And then tidak balas dia dengan kumpulan daripada anion lah. Mana-mana anion. Tapi cikgu prefer kita guna daripada kumpulan 17. Chloride ke, bromide ke, iodide ke. So kita ambil ammonium chloride, NH4Cl. Tu jadi garam lah. Then we got garam. Garam kita adalah daripada Na dengan Cl di sini. So kita dapat NaCl plus with ammonia. Ammonia NH3 plus H2O. Now we have to check the balancing. Na betul, OH kita tunggu sini NH4 ada sini, NH3, hidrogen ada berapa? Tengok kira 4, 5. 2, 3, 4, 5. CS1, natrium 1. Cukup balance. Okay, so itu yang you perlu tahulah tentang 2 sifat kimia bagi alkali. 2 sahaja. Okay, tapi ada banyak lagi contoh yang lain lah. Banyak lagi contoh yang lain yang you boleh explore lagi. Contoh yang lain itulah, maksudnya kita ganti ke alkali ni dengan berbagai-bagai jenis alkali lah. Yang cikgu sebut tadi ada 6 jenis alkali. And then acid boleh tukar dengan acid yang lain, acid kuat, acid lemah. Dalam you punya modul pun ada banyak juga tunjuk. Okay, so
That's all for today. Okay, 20 minutes. Actually awak dah sebenarnya lambat, sangat lambat. Cikgu baru masuk bab 6, tapi tak boleh buat apa, bab ni sangat panjang. Kalau you berada depan cikgu ni, cikgu memang habiskan mungkin dua ataupun dua atau lebih lah subtopik. Cikgu akan masuk terus saja. Tapi sebabkan kita buat secara video ni, dia akan jadi agak lambat lah. Tapi nak buat macam mana kan, you kena bersabar dengan situasi yang berlaku sekarang ni. Okay. Dan cikgu tengok video yang cikgu letak di YouTube juga, yang sebulan lepas pun masih lagi 9 view, 10 view saja. Maksudnya masih ada pelajar yang tak tengok walaupun cikgu dah masukkan dalam tempoh yang agak lama lah. So itu apa yang cikgu mampu buat. Cikgu tak tahu masalah awak, tapi cikgu harap awak perlu berubah lah. Yang mana yang hantar latihan tu cikgu tahulah, iaitu yang nama-nama biasa lah. Budak-budak yang biasa saja yang akan hantar latihan pada cikgu. Yang pelajar Melayu langsung cikgu tak nampak dah. Ke Hajar ke Putri ke, semua dah tak ada. Lagi si siapa lagi, seorang lagi tu, pelajar lelaki tu, Fitri, hilang semua dah. Tak dengar cerita. Dan cikgu harap you boleh hantar, tengok video, buat latihan yang cikgu bagi. Okay. Sebab kalau kita nak buat kelas, nak mengajar, dia akan jadi susah lah. Sebab tak semua boleh follow kita punya kelas. Sama juga, sebab tu cikgu buat video ni nak buat macam mana. Buat video, masukkan dekat dalam YouTube, awak tengok. Kadang pelajar yang tak ada internet ke, kemudian dia boleh tengok kemudian. Jimit kadang-kadang dia akan makan banyak data internet lah. Okay. Tapi kita cubalah, cuba yang termampu, yang kita mampu buat. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi untuk video yang akan datang. Okay, untuk you punya latihan you, cikgu akan bagi you buat muka surat 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1 to 5, ujikan diri 6.4 tu. You boleh settlekan yang tu. Ada beberapa equation yang you perlu settlekan, A until F. Okay. You settlekan, you balancekan. Kalau you tak faham, boleh tanya cikgu lah. Tak ada masalah. Thank you.